الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهون دقمو حرب كتما لا ينقنيالن ባለፈው እዚህ ቦታ መጥተን የአልባሳት ድጋፍ ማድረጋችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የአላህ ፈቃድ ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ መልሰን ተገኝተናል። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የኡዱህያ እርድ ድጋፍ ለማድረግ ነው። እንግዲህ ይህንንም የኡዱህያ ድጋፍ አካባቢው በመገኘት አይታሞች ወላጆቻቸው በተገኙበት ይህንን የኡዱህያ እርድ 3 በጎችን አስረክበናል ማለት ነው። የማን ወላጅ ነበሩ? ማዘር ሙባረክ መለሰ። ምን ተሰማዎት ዛሬ? ደስታ ወላሂ ይስጥልን፣ በሰፊ እጅ አላህ ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። የሙባረክን በረካ አላህ ይስጥልን፣ አላህ ይስጥልን፣ በረካ ሆኖልን። የማን ወላጅ ነበሩ? የፈይዛ ዑመር እናት ነኝ። አላህ ይጨምርልን። እናስደስተውናል፣ አላህ ያስደሳቸው፣ የበለጠውን አላህ ይጨምርላቸው። اليتيم يحتاج رحمة زائدة. كل الأطفال يرحمون، لكن اليتيم ارحمه أكثر من أولادك. آثروا على أبنائك، لأن اليتيم حبك له ورحمتك له هي حب لأعظم يتيم عرفه التاريخ، محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما.